सामुगुड़ी, पुरानी गोदाम और बड़मपुर के विभिन्न क्षेत्रों में बंदरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। बंदरों की वजह से इन क्षेत्रों के किसान काफी परेशान हैं। बंदर इस क्षेत्र में की गई खेती को तहस नहस कर देते हैं। यही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों में भी जमकर उत्पात मचाते हैं। बंदर लोगों के घरों से सामान उठाकर ले जाते हैं। इसके अलावा बंदरों ने कई बार लोगों पर भी हमला किया है। बंदरों के हमले में कई व्यक्ति घायल भी हो चुके हैं। लोगों ने संबंधित विभाग से इस ओर उचित कदम उठाने की मांग की है। बांदर उपद्रव बहुत, बांदर कारण इतना कोनो खेती কৰিব নোৱাৰি আৰু এতিয়া মানুহে বৈ খেতি কৰিছে যদি এতিয়া পথাৰত আলু খেতি কৰিছে আপোনাৰ মানে ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠি হলে মানে এফালে ৰখীয়া হ'বলৈ আহিব লাগে, নহলে খানি কুটি খাই পেলাই। সেই বান্দৰ উৎপাতত এতিয়া খেতি পথাৰ আপোনাৰ কৰিব নোৱাৰি গৈছে। এতিয়া এই ড্ৰেইনৰ কাষে বা বান্দৰ এতিয়া ধান হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এতিয়া ৰাতিপুৱা আহি মানুহ খাৰা হৈ থাকিব লাগিব বান্দৰৰ কাৰণে। জাক জাক বান্দৰ, আপোনাৰতো ঘৰততো আপোনাৰতো কি একো এটা খাৱতি পাচলি কৰি খাবই নোৱাৰি আৰু কিবা এটা কৰি পেলাই আপোনাৰ পিঁয়াজৰ নলা এডাল পিঁয়াজ এটা যদি গুজি থওঁ সেইটোও খানি খাব, বা কি বিলাহী গছ পুলি এটা ৰুলেও সেইটো উঘালি পেলাব, অমিতা পুলিটো ৰুলেও অমিতা পুলিটো আগটো ভাঙি খায়। বান্দৰ এতিয়া বহুত আমাৰ ইয়াত। এতিয়া এইবাৰ বান্দৰৰ পৰা ইয়াৰ মাটি খেতি নকৰে, ইয়াৰ পানী অভাল হৈ আছে, পানী চাৰিওফালে আছে, কিন্তু বান্দৰ অত্যাচাৰত খেতি নকৰে। এই ঘৰ দুৱাৰ ধম ধাম টিঙৰ চালি হ'লেতো সৰ্বনাশেই কৰে এনেকুৱা।